Danas će, moji dragi gledatelji, pomoći svima vama koji imate problema s artrozom kuka. Ukoliko imate bolove, oštećenju hrskavicu, ukočenost i slično, postoji jedan izvanredan prirodni lijek koji može vama značajno pomoći. Danas ću vam govoriti upravo o tome prirodnom lijeku, koje su njegove zdravstvene blagodati, koje su preporučene dnevne doze. To ćemo naravno saznati u današnjoj emisiji. I naravno na kraju emisije ću vam dati još nekoliko mojih osobnih prirodnih savjeta kako ćete trajno, sigurno i bez jedne nuspojave rješavati probleme sa samom artrozom kuka. Radeći sa pacijentima zadnje 23 godine, jedna od onih najučestalijih bolesti koje ja liječim u svojoj ordinaciji su upravo problemi sa samim zglobovima. Isto tako, jako veliki broj pacijenata svakodnevno iz cijelog svijeta dolazi u moju ordinaciju upravo radi liječenja bolesti samoga kuka. Jer u suštini problema kroz duži vremenski period jako lošega liječenja, ignoriranja vaših tegoba, sa vremenom počinjete oštećivati onu hrskavicu koja se nalazi u vašem zglobu kuka. A mi kada gledamo naš zglob kuka, prije svega je najveći zglob u našem tijelu i podnosi prilično veliko opterećenje dugi niz godina. I onda mi kada iskombiniramo loš način života, lošu prehranu, enormno konzumiranje lijekova, pa recimo prekomjernu tjelesnu težinu i puno toga, recimo godine života, što smo stariji, situacija se pogoršava, mi počinjemo dobivati oštećenja hrskavice, koje kasnije sa vremenom se manifestiraju kao bolovi, ukočenost, teška pokretljivost i sl. I najčešće artrozske promjene u samome kuku traje dugi niz godina. I onda vi imate fenomenalnu perspektivu. Ako u ranim fazama bolesti i oboljenja počnete shvaćati što se događa, puno jednostavnije ovo rješavate. Ali kao i uvijek, glavni razlog kako ćete to trajno i sigurno rješavati biti će promjena načina života i unos specijalnih vrsta nutrijenata koje mogu vama značajno pomoći. I kao i u svemu, suština svih ovih bolesti i tegoba su upale. Tako imamo određenu upalu u samome zglobu kuka i tu moramo razmišljati da ubacujemo u organizam nešto što djeluje protuupalno, protiv naravno samih upala, a da nema niti jednu nuspojavu ili jako mali broj nuspojava, a tu nam fenomenalnu ulogu igraju nekakve prirodne supstance koje se nazivaju antioksidanci. I praktično najjači prirodni protuupalni lijek koji liječi veliki broj bolesti, a specijalno pomaže kod artroze kuka, biti će astaksantin. Kada govorimo astaksantin je prirodni karotenoid, on je nevjerojatno snažni antioksidans koji dolazi iz dva primarna izvora, mikroalgi i morskih stvorenja koji konzumiraju mikroalge. Astaksantin je tvar koji vrstama daje jedinstvenu crvenu ružičastu boju, kao što su škampi, losos i sl. Ovaj karotenoid je snažan antioksidans i protuupalni stvoj i ima nevjerojatne, prirodne, zdravstvene blagodati za naš organizam. Mi kada razmišljamo o astaksantinu, rekao sam da je prirodni protuupalni lijek. I mi imamo veliki broj prirodnih protuupalnih lijekova koji se mogu rangirati na nekakvoj ljestvici, a da bi vi malo lakše razumjeli što radi jedan astaksantin. Svi itekako dobro znate što je vitamin C, jel tako? A vitamin C se smatra prirodnim protuupalnim lijekom i vi ga puno puta uzimate za razne bolesti i oboljenja ili rečemo pojačavanje imuniteta. Astaksantin vam je 6000 puta jači od vitamina C. I praktično nema niti jednu nuspojavu, pa da si to malo stavite u perspektivu kako može pomoći vašoj artrozi samoga kuka. Možemo reći da astaksantin kao takav specijalno se prirodno proizvodi u mikroalgama, gljivicama i bakterijama, te vodenim bićama, rekli smo, koji jedu alge. Astaksantin ne proizvode ljudi, stoga ga se moraju uzimati putem hrane koju jedemo ili specijalnim dodacima prehrane. I vi kada uzimate astaksantin, vi ne samo da fenomenalno utječete na smanjivanje problema vezanih s artrozom kuka, zaustavljate ove promjene kakve jesu, nego izvanredno djelujete na poboljšavanje funkcioniranja srca i krvni žila. Ja sam to puno puta viđen u svojoj praksi,
Vi nije da imate samo probleme sa samim vašim kukom, nego vjerojatno već imate, ne znam, visoki krvni tlak, imate problema sa probavom, imate, ne znam, problema možda sa jetrom, sa dijabetesom i slično. I puno puta ovaj astaxantin nam, dakle, može značajno pomoći. Dakle, istovremeno nam pomaže srcu i krvnim žilama. Astaxantin isto tako ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja zdravlja vaše kože. Isto tako smanjuje rizik od dijabetesa i nevjerojatno je bitan za funkcioniranje samoga vida. I to je ono što vam dakle zapravo želim reći. Ovi karotenoidi su specijalno poznati po tome da imaju značajnu mogućnost poboljšavanja vašega vida. I ukoliko ste osoba koja ima recimo preko 50-60 godina pa nadalje i već ste u velikom riziku od nastanka artroze kuka, imate možda problema sa vidom, visoki krvni tlak i slično, vama ovdje astaxantin sve ovo slično može značajno poboljšati. Astaxantin nam je izvanredan za štićenje mozga i živčanog sustava. Ima potencijal usporavanja kognitivnog pada, od starenja mozga. Štiti moždane stanice od oštećenja od raznih toksina i poboljšava protok krvi u mozgu i samo pamćenje, što je perfektna, fenomenalna situacija. Smanjuje vam bolove u vašim mišićima, što je odmah pozitivan plus, specijalno ako imate artrozu samoga kuka. Djeluje, rekli smo, protiv nastanka samoga raka, što je super perspektiva, i štiti vas od onih oštećenja koža UV zračenje. Pa ona sva oštećenja kože koje mogu kasnije dolaziti do čak puno težih problema kao što su rak kože i slično, vama tu može pomoći. Međutim, jako vam je dobar kod osoba koji imaju prerano starenje, imate previše bora, suhu ispucalu kožu ili imate one kožne bolesti kao što se nazivaju psorijaze, ekceme, artritisi, vama tu astaxantin može pomoći. I astaxantin vam radi još puno toga, dakle on je fenomenalan prirodan način pomoći. Super ga jednostavno kupite u dućanima zdrave hrane ili putem samoga interneta. Preporučene dnevne doze su najčešće između 4 i 12 mg dnevno. Kupite ga u tabletama, popijete recimo jednu dozu kroz recimo 30 dana, 45 dana, malo napravite pauzu i onda možete većinu godine u intervalima uzimati ovo, značajno će pomoći vašemu zdravlju. Što još pomaže kod artroze kuka? Specijalno ću vam preporučiti. Postoji jedan proteolitički enzim koji se naziva bromelain. Najčešće ga koristite kako piše na ambalaži kutije, je vjerojatno 3 puta dnevno. Redovito uzimate hondroitin sulfat 500 do 1000 mg dnevno, apsolutno nešto što se naziva glukozamin sulfat, apsolutno je bitan za zdravlje kostiju, zglobova, ligamenata, hrskavice i apsolutno same, naravno, sinovijalne opne, što je nevjerojatno, dakle, bitno za reći. Dakle, imate mi astaxantin, imate glukozamin, imate hondroitin, imate mi ovaj bromelain, sve vam fenomenalno može pomoći. U velikom broju slučajeva, naravno, nećete uzimati svi 4-5 dodataka prehrani odjednom, ali možete recimo uzimati u jednoj tableti bromelain, uzimate astaxantin i onda možete recimo imati čak i tu opciju glukozamin, hondroitin u jednoj tableti. Vi kada to konzumirate, značajno poboljšavate vaše zdravlje na fenomenalan način. Kako se vi, moji dragi gledatelji, borite protiv artroze kuka? Imate li vi nekakve prirodne savjete? Komentirajte dole ispod video zapisa. Mislim da možemo pomoći velikom broju osoba. Želim vam toplo preporučiti moju prvu knjigu. Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Zašto trebate imati ovu knjigu? Prije svega, što ćete na pravilan način naučiti prakticirati isprekidani post, koji je najmoćniji alat za očuvanje vašega zdravlja. Moja knjiga će vas naučiti kako se zaštititi od raka, spriječiti srčani i moždani udar, demenciju, očuvati zdravlje zglobova i još mnogo ostaloga. Na savršeno prirodan način. Ako želite naučiti ključni režim prehrane za vaše zdravlje, knjigu odmah možete kupiti na poljskom, njemačkom, engleskom i hrvatskom jeziku putem moje nove web stranice www.mariolab.hr. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da naučite kako isprekidanim postom možete poboljšati svoje zdravlje i podružiti svoj životni vijek.